खोजुची अमृत जल सन्धान जनमामु देशे विज्ञान खोजुची अमृत जल सन्धान वृद्धाश्रमे बुढ़ी माँ कांदुची जली जली काटे दिन गाँ बिलटा पड़िया पड़ी पुओ जाइची दादन फेरिब फेरिब अनेई बसुची बुझो नाई माँ मन इमली कोचिंग सेंटर एक सुपर हिट ड्रामा देखिबा मंचन स्वागत करबी करदाले स्वागत तमे साहब एटा ऑफ करू ना कल्याणी कुआडे जाऊ कल्याणी कल्याणी बापा बापा तमे कुडिया बसछे मां होला कुआडे जाइथिबो से पुओ कथा भाबी भाबी बायाणी परी एठी सेठी बुलुथिबो कल्याणी 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 एमिति कोन होउछ कल्याणी नाइ तो मु देखिनी एटू उठा खुशी
ଆରେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା ପାଇଁ ବାପା ସାର୍ ବାପା ଏକୁଟିଆ ବସିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା? ସେମିତି ବାୟଣୀ ଭଳିଆ କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ କି? ବାପା କଣ ହେଇଛି? ମତେ ଟିକେ ଖୋଲିକି କହିବ। ସେ ଅନେକ କଥା ସ୍ୱପ୍ନା, ସେ ଆମେ ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅର ସ୍ନେହରେ ଏତେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଯେ ପୁଅ ବିନା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆଉ ସେ ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥାଏ। ଆଉ ସେଦିନ କଲ୍ୟାଣୀ କୁଆଡେ ଗଲ ଯେ? କଲ୍ୟାଣୀ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିଲ, ଭାରି ଶୋଷ ହେଲାଣି। କଲ୍ୟାଣୀ 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 କୁଆଡେ ଗଲ? ଆରେ ହଁ ବାବା, ତୋ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ ଆଣିଛି। ନଳିବ ରହ, ଚକୋଲେଟ ତୋ ପାଇଁ ବି ଆଣିଛି, ନେ ତୋ ପାଇଁ ବି ଆଣିଛି, ନେ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରୀୟସେ, ମାନେ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼। ମା ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ବଡ଼, ସେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ତମ ପାଦ ତଳେ କାହିଁକି ପଡ଼ନ୍ତି? ଆରେ ତୋ ମା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ସେଇଦିନ ମୋ ପାଦ ତଳେ ପଡେ। ତାହେଲେ ମା ବଡ଼ ନା ବାପା ବଡ଼? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ତମେ ଠିକ ବୁଝିପାରିବ। ଦିନେ ଆଖି କହିଲା ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି, କାନ କହିଲା ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣୁଛି, ନାକ କହିଲା ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କହିଲେ ଏ ପାଟିର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ଖାଉଛି। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଶେଷକୁ ଆଖିକୁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, କାନକୁ, ନାକକୁ, ନିଶ୍ୱାସ ଗଲା ନାହିଁ, ଶେଷକୁ ଲୋକଟି ମରିଗଲା। ତାହେଲେ ଏବେ କୁହ, କିଏ ବଡ କିଏ ସାନ? ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆରେ ତମେ ମାନେ ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବାହାରିନ? ଏତେ ଟାଇମ ହେଲାଣି, ଏଇଠି କଣ କରୁଛ? ଚାଲ ସ୍କୁଲ ବାହାରିବା, ଚାଲ। ପୁଅ ପୁଅ, ଆଇ ହେତିକି ପାଠ ପଢେ, ଆସ ତ ଟିକେ ଖାଇଦବୁ କଣ? ହଁ ମା, ଯାଉଛି ଯାଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ଅଛି, ଲେଖି ଦେଖି ଯାଉଛି। ବୁଝିଲେ ପୁଅ, ଆମେ ତ ଗରିବ, ତତେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜର ବାପା ଏତେ ଧନୀ ଯେ ତା ପୁଅକୁ ବିଦେଶ ପଠାଇବ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ। ମା, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ଗାଁରେ ରହିବି, ଚାଷବାସ କରିବି, ପାଠ ପଢିବି, ଆଉ ତୋ ଜୀବନ ଯାକ ସେବା କରିବି। ତୁ ସତ କହୁଛୁ ପୁଅ? ହଁ ମା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ସତ କହୁଛି, ସତ କହୁଛି। ଜୟ 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 ମାଧରମ ମାଧରମ। କଣ କହିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय। अबे तुम जानना बे, बादल भरे इलाका, बादल भरे इलाका रे, बादल भरे राज चले। कौन कहले? महात्मा गांधी। पता बे? ଆକାଶରେ ଯୋଉ ବାଦଲ ଅଛି, ବୁଲିବି କେବଳ ସେ ତଳ ବାଇଦାର ବହି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାଦଲ ଦେହରୁ ଓନ୍ଲି ଫାୟାର। କଣ କରିବେ? ବାଦଲ ଭାଇ ଚିହ୍ନିନ? ଚିହ୍ନିନ୍ତୁ ବାଦଲ ଭାଇ?
फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। अबे जो माने हम देश को स्वाधीनता करछन समान तो बोल जाओ मन रख आउ तो जब तोर ए भूल देखे ताले ए शहर को तो पत्ता हो जाबे मन रख जहां को भल पाए ता पाए सेंटीमेंट का जहां को गुना करे ता पाए टोटल मेंटा मजा बाजे नाटक करे बजाई बाजा आशका बटी जीवन माटी टंका 15 चतुर्दिग अंधार ये बे ये तो घोड़ा मगरे रे मलवा मलवा तू मतलब है खाता पाऊ मतलब है हाय बम हाय अरे एते टाइम हेलानी तू एबे घर को आसु राति 11टा बाजिलानी तू मत पीजू मम सॉरी मम बोले सासा जोड़ा देना मत भी मो पाखरे पैसा किछि नाही हां कोई जगह है हां सुन्ना चूड़ी हां सुन्ना देश ना चूड़ी शो मां लाई बे अरे तो बोनिया देश ना चूड़ी सुन्ना चूड़ी हाजिर सुन्ना चूड़ी आज माल बेके बड़ा धूम रे मम बाय तमे मो भाग्य रे खाली दुख लेखिछ टिके भी सुख लेखिना हेलो मुसी डार्लिंग तमे बे केउडी अछ ମୁଁ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛକରେ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛି। भुवनेश्वर छकरे तमे भुवनेश्वर केउ जागा अछ कहलो ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରସୁଲଗଡ଼ ଛକରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛି। ତମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ओवे ओहो तमे टिका अपेक्षा करो म कष्ट मिली जाई तम बाहर पहुंचू जल्दी आस अब करे लुसी ए लुसी अरे मोबाइल रे ना सहजमा କଥା भी अरे बाबा को हेजी त कुहो बोले म जानिबी केमिति देखो तमे हम बाहागर विषय तम घरे कथा बाबा नाही कहलो मु आ जमा अपेक्षा करि पारि अरे बाबा एई कथा तो तम टेंशन नियोनी बापा मां सहित कथा ही जानिछि ताके मते बाहागर राजी तमे सत कहू छी राज हां मु सत कहूची तमर अण खाउची हम बाहागर पक्का 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 सुतित्या दीटा पर लोग बेसी टाइम दीटा पर ताली ताली नाली फरक बाली तोरा देखी सारी तो पाछे गोड़े
नीला जसरी जाउची राती चांदनी राती चंदन साथी सरी नीला जसरी जाउची राती बेगी बेगी तू आज न जा न जा न जा खड़िए रही जा आउ खड़िए रही जा जन्हरे ताते फुले राणा जन्हरे ताते फुले राणा अलता नहीं सिंदूर नहीं मथारे हाथे ओढ़ना दे बसिची राजे नुआ कनिया मुह लुचेई कहे सिंदूर कथा मुदेली सारा जीवन मु तुमर हेली कहूची संख्या प्रथम देखा जीवनी भूली चौठी राती चमके छाती एते बेगिया जीन पाहुराती चौठी राती चमके छाती एते बेगिया जीन पाहुराती सिए रानी मु आज राजा 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 खड़ी रही जा हम खड़ी रही जा जन्हरे ताते पुने राणा जन्हरे ताते पुने राणा मैं फट तमर ए पुराना संस्कृति ऊपर मोर जमार भी भरोसा नहीं जदि ए घरे रहिबार अछि तो मो हुकुम मानि चलो नले आई से गेट आउट माँ ते आम ओडिशा रे केबे रहिन तो सेति पई से आम ओडिया संस्कृति ऊपर किछि जानिनी तू माँ किछि खराब भाबियोनी एबे ताले मु आसुची बेसी समय रहबा को भलो लागेनी मु ଟିକେ मार्केट ले आसुची हां तम मामा को कहि देबो रोसई कर दो आउ हां एते को लुगापटा सब सफा कर दो मु आसुची बाय तोला बा हेजी जेते बेले स्त्री रो काम करबा तू पड़ी तोला मो भाग्य माई चिया गोटेई साहू माई हाथरू कहुणी खाऊ माई चिया गोटेई साहू माई हाथरू कहुणी खाऊ अंडीरा पणता चुलिकी अरे अंडीरा पणता चुलिकी ओ अंडीरा पणता चुलिकी जाऊ माई पाखरे कु 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 माई चिया गोटेई साहू माई हाथरू कहुणी खाऊ जेते बेले बाहा हेजी स्त्री काम करबा को पड़िबो देखो बापा मां को कथा मानिबो आ जदि मो भलिया स्त्री बोलिया हबो तरा तम भाग्य भविष्यत मोरी बळी नष्ट होई जीवो तरा मो भाग्य हे प्रभु तुमे मो भाग्य रे कोन दुख लेखिछ मो पुआ पई मु केते स्वप्न देखिथिली मोर स्वप्न रे ही रहि गला मो भाग्य रे कोन किछे सुख नै हे प्रभु तुमे ही हमर सहा भरोसा ए बहु कुआ कल्लू कुए पानी गान दबु मो मुंड कहि जाउ खासी खासी तंटी कहि गला पानी दिके मो पे आनि दबु काहे एते चिৎकार करछ तमर एठी के चाकर अछि ना मुले अछि सुनो निज काम निजे करिवे शिख
my food. You understand? You better understand. ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ତମେ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂ ମାଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ତମେ କଣ ଜାଣିନ ଚନ୍ଦନ କ୍ଷମା ମାଇ ଫୁଟ୍ ମୁଁ ଏଠି ମରିଯିବି ପଛେ ମୁଁ ଏଠି କାହାକୁ କ୍ଷମା ମାଗି ପାରିବିନି ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଲୁସି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହେଉଛନ୍ତି ତମ ପାଇଁ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ଆଉ ସେ ଦେବତାଙ୍କୁ ତମେ ଅପମାନ କଲେ ତମକୁ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ अरे एते पाटदिन को भाई अरे कौन हेजी अरे पतार जुबरा कौन हेजी देखो मु आउ तम बापा मां को सह रहिबा को चाहेनी तम बापा मां प्रति मुहूर्त रे मते इनसल्ट करूछंती तमर जदि ए घर रहिबार अछि रुह मु किंतु ए घर छाडी चली जाउची मु सपन रे सुदा भाबी रखली तमे दुई जण जाका मते एता जण करियो मु तम मुह जाका इच्छा होनी मु एही मुहूर्त रे ए घर छाडी चली जाउची ଚାକରାଣୀ ପରି ଖଟିବାକୁ ବି ରାଜି ଅଛି ତେ ଘର ଛାଡି ଯା ନା ଏଠି ଶୁଣୁ ତ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଟିକେ ମନା କର ଏ ଘର ଛାଡି ଯିବେନି ପୁଅ ତୁ ଯଦି ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯିବୁ ଆମେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦି ଜଣ କୋଉଠିକି ଯିବୁ କଣ ଖାଇବୁ ସହରରେ ଏତେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଆଶ୍ରମ ଅଛି ସେଇଠିକି ଚାଲି ଯିବ ତେବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ତେ ଘର ଛାଡି ଯା ନା ମୁଁ ତ ପାଦ ଧରିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଫାଲତୁ ଲୋକଟା ହଟ୍ तमे कांदनी कल्याणी तमे कांदनी भगवान सबू ठीक कर देबे से अछंती आम दुख बुझिबा पई तमे कांदनी मु तम साथी रे अछि तमे कांदनी मौसा माउसी तमे किछि व्यस्त होनी रासिना तुमको छाड़ी पोला आज ठारू मु हेउछि तमरो पुओ तमरो समस्त सेवा शुश्रूषा आज ठारू मु करिबी एबे आस जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए नैना जो मिल के रात जागते थे नैना शहर में पल के नीचते हैं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन बंद हो गए सेकते थे नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे अब बांटते हैं भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए सर जो आलू बुकिंग करो जी हेड
ହୁଅନି ମା, ମୋ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଆସୁଛି ବାପା। କେତେବେଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ କେହି କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଇମିଡିଏଟଲି କର। ଯେତେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ପଛେ ମତେ ଯାଇ ରାଜୁ କହିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ, ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ओहो ई शांति ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ନା କେମିତି? ତୁ ସିନା ମଠରେ ଖାଇ ଖଟରେ ଶୋଇଛୁ, ହେଲେ ଭାବିଛୁ ତୋ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା? ତୋ ବାପା ମା କଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କଣ ପିଉଛନ୍ତି? बापा माँ भाई भौणी स्नेह मत ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଜାଣିନୁ? ଯୋଉ ମା ତତେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ରଖି ଏଡେ ବଡ ମଣିଷ କରିଛି, ସେଇ ମାକୁ ତୁ ଜାଣିନୁ? ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଜାଣିନୁ? ଯୋଉ ବାପା ତତେ ରକ୍ତ ଦେଇ ଏଡେ ବଡ ମଣିଷ କରିଛି, ସେଇ ବାପାକୁ ତୁ ଜାଣିନୁ? ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତୁ ଠିକ ଜାଣିଛୁ, ହେଲେ ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ସମୟ ଆସିବ ତୁ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବୁ ରାଜ, ବହୁତ ପସ୍ତେଇବୁ। ଆସୁଛି। ଛୋड़ा ମାଇଣ୍ଡଟା ପୁରା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଲା। କହିବାକୁ ସଂକୋଚ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ରାଜ 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 ତୋ ବାପା ମା ଏଇ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ରେ। ସେ ଦୁନିଆ ଛାଡି ଆର କରିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ରେ, ଆର କରିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ପସର ହଉଛି ଏପଟ ବୁଲିକି माँ ए माँ अम्मा माँ तो पुआ आसছে माँ एडी माँ কথা দଉଛୁ माँ কথা দଉଛୁ माँ କେବେ ତତେ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ଯିବିନି ମାଁ। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ହେଲେ ହଁ ପାଟିରେ କେତେବେଳେ କହୁଛୁ ବନ୍ଦ କାହିଁକି ମାଁ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମାଁ, ସତ କହୁଛି ମାଁ, ତତେ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ଯିବିନି ମାଁ, ତତେ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ଯିବିନି ମାଁ, ତତେ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ଯିବିନି ମାଁ। ଅନା ମାଁ, କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି ମାଁ, କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି ମାଁ? আসছি না দেখি না আসছি না কুয়াড়ে भी ছাড়ি যাবেন না অন্না ଟିକେ ଅନା ମା ଅନା ଟିକେ ସବୁ ଦେଇ ସାରି କିଛି ତ ମାଗେନି, ମାଗେ ଖାଲି ଟିକେ ନିଆ ବାପା ବାପା हस शिखे कई कांदुच तम लुहरे मु भासी जीवी चली सीखे कई झुंटू तमे झुंटिले मोहारी जीवी ए घर मंदिरे देवता रूपरे ए घर मंदिरे
ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି କାଇଁ? ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହଉଛି କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। କଣ ତୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି? ହଁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର। ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର 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 ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ମୋର ମୋର। ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି। ଚୁପ୍! ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତ କିଛି କଲନି, ବାପା ମା ମରିଗଲା ପରେ ଏଠି ଆସି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛ। ତମ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? Who are you? ତମେ କିଏ? ତମେ କହିବାକୁ ଏଠିରେ କିଏ? ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ତେ ପାଟି ଦିନ କଣ ପାଇଁ? ଦେଖ ରାଜ, ତମର ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କାରରେ ତମକୁ ୱେଟ୍ କରିଛି। ତମେ ଘରର ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି କରିକି କାରକୁ ଆସ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ରାଜ, ତୁ କଣ ସତରେ ଚାଲିଯିବୁ? ଦେଖ ଅଜୟ, ମୋରି ପରି ଯିଏ ମରିଚିକା ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ତାର ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତଟା ପୁରା ମୋରି ଭଳିଆ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖ ଅଜୟ, ତେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଲୁସି ଏବଂ ରାଜର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଶୋଚନୀୟ। ଏ ଝିଅ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଏ ଝିଅ, କାଶି କାଶି ମୋର ତଣ୍ଟି କଣ ହେଇଗଲାଣି। ପାଣି ଟିକେ ଆଣିଦବୁ। କଣ ହେଲା? କାହିଁକି ଏତେ ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ? ତୋର କଣ ଏଠାରେ ଚାକରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ନା ଚାକର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ତୋର ସବୁ କାମ କରିଦେବେ? ଆଉ ତୁ ଯୋଉ କାମ ଯାକ କରିଛୁ ନା, ଲୋକମାନେ ତା ଉପରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ଏବେଠାରୁ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବା ଶିଖ, ବୁଝିଲୁ? ପରେ ମୋର 5 ଦିନ ହେଲା ଔଷଧ ସରିଯାଇଛି, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଔଷଧ ଆଣିଦେବୁ? ତମର ଔଷଧ ସରିଗଲେ ମୋର କଣ ଗଲା? ମୁଁ ଯାଉଛି ମାର୍କେଟ କୁ, ଆସିଲା ବେଳେ ଖାଇଦେଇ ଆସିବି। ତୁ ଖାଇଦେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ କଣ? ତମେ କଣ ଖାଇବ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ତମେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବ, ନହେଲେ ଉପବାସ ଶୋଇବ। ଯଦି ଏଇଠି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତାହେଲେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଅ। ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। ତେଣୁ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ହତାଦାର କରନି, ନହେଲେ ତ ରାଜ ଏବଂ ଲୁସି ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ କଥାରେ ଅଛି ବା, ଭୁଲି ଯାଅ ପଛେ ସଭିଙ୍କୁ, ଭୁଲ ନାହିଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ। କେତେ ଯେ ପଥର ପୂଜିଛନ୍ତି ସିଏ ଆମରି ଜନ୍ମ ପାଇରେ। ତାଙ୍କରି ମନରେ ନଦିଆ ଯାତନା ଛାତିକୁ ପଥର କରିଲେ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ହଟାଇବା, ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।